Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan, menyebutkan secara khusus, memperinci walil ma'asi minal asaril qabiha al-madhmuma wal mudarra bil qalbi wal badan wad dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah. Dosa dan maksiat ini memiliki dampak buruk. Dosa dan maksiat memberikan pengaruh. Dosa dan maksiat akan meninggalkan jejak, akan memberikan pengaruh yang buruk, al-madhmumah, kemudian memberikan pengaruh yang tercela. Bahkan dosa dan maksiat ini bisa memberikan bahaya, bisa memberikan mudarat bil qalbi wal badan, yang akan menimpa hati dan juga badan, dan akan memberikan bahaya, mudarat bagi kehidupan di dunia dan juga kehidupan akhirat. Ma la ya'lamuhu illallah, yang jumlahnya tidak dapat diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat mengetahuinya. Dari sekian dampak buruk, pengaruh yang tercela yang ditimbulkan daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, asar dari Abu Darda, bahwasanya terkadang dosa dan maksiat itu hukumannya Allah akan berikan setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun ternyata itu semua dampak daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan 20 tahun yang silam. Dosa dan maksiat yang telah kita lakukan 40 tahun yang silam. Maka di antara dampak buruk daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan yang pertama di antara dampak buruk daripada dosa dan maksiat, hirmanul ilmi. Ini yang pertama, terhalangnya ilmu. Terhalangnya ilmu ini pengaruh daripada dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa innal ilmu nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Yuqdhifuhu Allahu fil qalbi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan cahaya tersebut ke dalam hati. Yang Allah masukkan, yang Allah semaikan cahaya tersebut ke dalam hati. Akan tetapi wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur. Akan tetapi dosa dan maksiat itulah yang akan memadamkan hati tersebut. Walamma jalasa Syafi'i baina yaday Malik, tatkala al-Imam Syafi'i duduk bermajlis di hadapan gurunya, di hadapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wa qara'a alaihi, membacakan sesuatu kepada Imam Malik,
rahimahullahu ta'ala membuat Imam Malik itu ta'ajub, terkagum-kagum dengan kecerdasannya, kepintarannya, wa kamali fahmihi, ta'ajub dengan apa? Kesempurnaan pemahamannya. Kurang apa Imam Syafi'i? Orang yang pintar, orang yang cerdas. Faqala, kemudian Imam Malik mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Sesungguhnya aku memandang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memasukkan cahaya ke dalam qalbumu, telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Apa pesan Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Fala tadfi'hu bidhulmatil ma'siyah. Jangan kau padamkan cahaya tersebut yang masuk ke dalam qalbumu, jangan kau padamkan dengan apa? Dengan kegelapan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat akan menghalangi ilmu, akan menghilangkan keberkahan ilmu. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, telah berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam syairnya, beliau mengatakan, syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadukan kepada al-Imam Waqi' su'a hifdhi. Tentang apa? Tentang buruknya hafalanku. Kata Imam Syafi'i, yang dalam satu kondisi memberikan kekaguman kepada Imam Malik. Kenapa? Karena kecerdasan, kepintaran. Bahkan beliau hafal Al-Quran sebelum mencapai usia 7 tahun. Saking cerdasnya, memiliki pemahaman yang tajam. Dalam satu kondisi beliau mengatakan, syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, rusak hafalannya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi' memberikan taujih, memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i, beliau memberikan wasiat kepadaku, memberikan nasihat kepadaku ila tarkil ma'asi, agar meninggalkan dosa dan maksiat. Wa qala al-Imam Waqi' mengatakan, i'lam, ketahuilah, bi anna al-ilma fadlun. Sesungguhnya ilmu itu adalah karunia, hibatullah, pemberian Allah. Dalam riwayat yang lain, ilmu itu adalah cahaya, wa fadlullahi, karunia Allah. Atau dalam riwayat yang lain, cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam qalbu, ke dalam hati manusia, maka cahaya tersebut, karunia tersebut, la yu'tahu 'as. Karunia tersebut tidak Allah berikan, tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Itu al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala
yang memiliki kecerdasan, yang memiliki hafalan Al-Quran, memiliki ilmu yang sangat banyak, dalam satu kondisi rusak hafalannya. Apa sebabnya? Sebabnya diantaranya adalah dosa dan maksiat. Sehingga wasiat Imam Waqi' untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan karunia Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagai renungan ataupun muhasabah untuk kita semua.